हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार मो आ गोटे वीडियो को आपण मानक पुणी थर स्वागत जनाऊँगी। आज देखा देखु मु अरुआ चाउल नौची एटा कौथि पाई नौची ना आज माछ मुंड बनैबा आउ माछ मुंड सहित ए अरुआ चाउल गुंड को मिसैबा आउ एटा को आम सांताल भाषा रे कहती कौन कहती लेटो आ ओडिया कौन कहती मुझे जाने थरे किंतु बनैकी देखिए आउ खाइबे जदि भल लगे निश्चय लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब निहाती करदेवे आम चैनल को। चलतु एबे अरुआ चाउलटी को कौन करवा दरदरा टिके गुंड करवा बेसी गुंड करवानी दरदरा गुंड करवा मु देखिए गुंड करके केते मात्रा रे गुंड कराहब मु देखिए आपण देखंतु मु एबे अरुआ चाउल को गुंड कर सारछि एबे देखंतु माने एमिति रहिबो अरुआ चाउल बेसी गुंड हम ना एबे मु आकु गोटे टाटिया रे बाहर करके रखिबी। चलते एबे देखंतु मु कढ़ई बसई देइछि चूल्हा रे एबे देखिबा एथिरे मु कोन कोन मिसौछि माछ मुंड दुईटी नबा याकु मु आगु फ्राई कर देइछि दरदरा अरुआ चाउल बेसी गुंड करिवेनी जेमति दरदरा रे देखंतु केमति हेइछि आउ टमाटर गोटे कंचा लंगा गोटे धनिया पत्र आउ मसला पेस्ट अदा रसुण एबे मु कढ़ई रे तेल ढाळिबी देखंतु कढ़ई मोर गरम हो जाइछे बेसी तेल भी मु नेबिनी कम तेल रे ही करिवे बेसी तेल भी देह पय भल नुह सेति मु जहाँ भी रोसई करे मु अल्प तेल ही दिए बेसी तेल दिए नहीं। एबे तेल गरम हो जाइछे एथिरे गोटे कंचा लंका मिसै दबा आउ प्याज को पके दबा एबे मोर पियाज हो जाइए एथिरे मसला रसुण बटा और अदा बटा पकेबा एबे मु एथिरे देखंतु लुण पकाउछे लुण आपनकर जतिकी स्वाद खाइबे से हिसाब रे पकाइबे आउ जेमिति हमर माछ आउ अरुआ चाउल दुईटा को जेमिति लुण हबो से हिसाब रे पकेइबे तापर देखंतु मु हल्दी पकेइली एबे मु एथिरे देखंतु चिकन मसला टिके पके दउछि अपन जतिकी दरकार सेतिकी पकेइबे एबे मसला हो जाइछि एबे टिके एथिरे पानी मिसै दबा एबे टिके याकु ढांकी दबा सिझिया पय छाडी दबा एबे मसला मोर रेडी हो जाइछि एथिरे गोटे कटा टमाटर पके दबा एबे मु एथिरे माछ मुंड पकेबी देखंतु
ଆକୁ ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ନ କାଟିଲେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେବନି ନା, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିଦେବେ। ଏବେ ୟାକୁ କିଛି ସମୟ ଢାଙ୍କି ଦେବା, ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ସିଝି ଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ମିଶାଇବା। ଆମର ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର, ଆପଣ ଯେତିକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ କରିଥିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଏଇ ପାଣିଟା ଫୁଟିଗଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶାଇବା। ଏବେ ଦେଖିବା, ଆମର ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଏବେ ସିଝି ଯାଇଥିବ ଆଉ ଫୁଟି ବି ଯାଇଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ପକାଇବା ଆମେ ଯେଉଁ ଦରଦରା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ତାକୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇବା। ଏକାଥରକେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପକାଇବେନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ। ଏକାଥରକେ ପକାଇଦେଲେ ଏକାଥରକେ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡାଟିଏ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ମିଳେଇବନି। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବନାଉଥିବେ, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ସିଝେଇବେ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ ଅରୁଆ ଚାଉଳ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଘାଣ୍ଟିବେ, ନହେଲେ ଦେହରେ ଛିଟକିବ ବହୁତ। ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ ସେତିକି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମିଶାଇବି, ଆଉ ଆକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ତାକୁ ଚଲାଉଥିବେ, ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ ସେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଆକୁ ଢାଙ୍କିବେନି, ସେମିତି ଘାଣ୍ଟୁଥିବେ, ନହେଲେ କ୍ଷୀରି ପରିକା ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଲେଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଇଟାକୁ ବେଶୀ ଟାଣ ବି କରିବେନି କି ପତଳା ବି କରିବେନି, କ୍ଷୀରି ପରିକା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଓହ୍ଲେଇକି ଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର।